हेलो फ्रेंड, एसआर स्टडी पॉइंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड आज पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है इनमें से कौन ऑड वर्ड है। तो देखिए इसमें दिया गया है बोतल, बास्केट, केटल, ग्लास। तो इसमें से ऑड है बास्केट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वायलेंस स्ट्रगल फॉर इंडिया फ्रीडम 1905 to 19 हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डेविड हार्डिमन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकोटाइडेलॉन्स एंड डिकोटाइडेलॉन्स आर सब डिवीजन ऑफ व्हिच ऑफ फ्लोइंग्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एंजियोस्पर्म। द नेक्स्ट, हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑफ इंटरप्रेट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। देन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W इज यूज्ड फॉर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू क्लोज द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स। द नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ इनर्शिया। द नेक्स्ट, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। देन नेक्स्ट, इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया फुलहार लेक इज सिचुएटेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। देन नेक्स्ट, in the following question select the related word from the given alternates। इस स्टैनले कप का होगा हॉकी, आशुतोष ट्रॉफी ये कौन सा खेल में जड़ित थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द थर्ड बिगेस्ट पार्टी इन 2019 इलेक्शन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, DMK। द नेक्स्ट, वेयर इज द गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम सिचुएटेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। द नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हैज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। इसका आंसर होगा दौलताबाद। द नेक्स्ट, व्हाट इज सिंबल फॉर लेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, PB। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय ECG वी कैन ऑब्जर्व द एक्टिविटी ऑफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्ट। द नेक्स्ट, C.V. Raman was awarded Nobel Prize from his work on। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइट स्कैटरिंग। द नेक्स्ट, व्हिच सिटी विल होस्ट इंडियन यूथ वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2019। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर। द नेक्स्ट, United States President Donald Trump has declared the Islamic Revolutionary Guard Corps as a foreign terrorist organization। Islamic Revolutionary Guard Corps is an armed force of which country। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान। द नेक्स्ट, NTP स्टैंड फॉर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। द नेक्स्ट,
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी केज इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रिकेट्स। द नेक्स्ट, कोलोरम टेम्पल मूवमेंट वाज लॉन्च बाय, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो फ्रेंड, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।